प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भाई मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करे। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो। आउ एक नुआ कार्यक्रम नहीं माने आपण निकट को आसीपारिचु। गत सप्ताह गुड़िक आपण मैंने आमर कार्यक्रम देखी आम को फोन कॉल करछंती, प्रार्थना अनुरोध जनइछंती। आम मैंने आपण प्रार्थना करुचु। आपण निश्चय आमर ये कार्यक्रम द्वारा ईश्वर आशीर्वाद पाउछंती। जदि ये कार्यक्रम द्वारा आपण ईश्वर कौन अनुग्रह आशीर्वाद पाउछंती आउ जदि पाइछंती दयाकोरी आम को जनातु। आम मैंने से ईश्वर को धन्यवाद देबू। आ जदि ये कार्यक्रम आपन को भल लगुच ये कार्यक्रम संबंध में जदि कौन प्रश्न भी थाए आ दयाकोरी आम सहित जोगाजोग करंतु। तेबे आसंता माने आज कार्यक्रम आग को बढ़िबा। आज आम जो प्रसंग रे आलोचना करिबा से प्रसंगर शीर्षक होची स्वाधीनतार आनंद रे बंचिबा, लिविंग इन द जॉय ऑफ फ्रीडम। आमे समस्ते स्वाधीनता को पसंद करूँ। आमे स्वाधीन भारतर नागरिक। आमे आम मन पसंदर खाद्य खाइबापई, मन पसंदर पोशाक पिंधिबापई, मन पसंदर चाकरी करिबापई, मन पसंदर विवाह करिबापई, मन पसंदर अनेक जिनस करिबापई आमने पसंद करिथाउ। स्वाधीन भावे बंचिबापई आमे पसंद करिथाउ। आज आम ईश्वर वाक्य बाइबल रु गोटे अंश पाठ करिबा जहाँकि गालातिय तार 5 अध्याय आउ 1 पदरे कथा लिखा अछि। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आमान को मुक्त करियछंती, अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व जुआड़ी रे आउ थरे जोचा न जाओ। ईश्वर वाक्य आमान के कथा कह जायछि जे स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मान को मुक्त करियछंती। ईश्वर आमान को स्वाधीनता प्रदान करंती। ये स्वाधीनता कौन से राजनैतिक स्वाधीनता नुहे बा ये स्वाधीनता कौन से सांस्कृतिक स्वाधीनता नुहे बा ये स्वाधीनता कौन से ए प्रकार स्वाधीनता नुहे जे आमे जेपरी इच्छा सेपरी जगत रे बंचिबा से प्रकार स्वाधीनता नुहे। मात्र ए स्वाधीनता आत्मिक स्वाधीनता अटे। इट्स ए स्पिरिचुअल फ्रीडम। ख्रीष्ट जीशु आमान को आत्मिक स्वाधीनता प्रदान करती। आउ ये स्वाधीनता ख्रीष्टों द्वारा आसी थाए एवं आमाने आउ या मानकर हृदयर गभीरतम प्रदेश रे थाए। आउ जेपरि आमाने सदाकाल आमाने आनंद करिबा, शांति रहिबा। भाई बहनी माने लोक माने आजिर जगत रे आमानकर आमे स्वाधीन भारतर नागरिक अटु, किंतु आपण जदि व्यक्तिगत जीवन को जदि भल कर परीक्षा करेंगे आज अनेक विषय आम को बंदी कर नहीं। अनेकों को निशाग्रस्त जीवन, अनेकों को अर्थ लालसार जीवन, अनेकों को विभिन्न प्रकार समस्या, विभिन्न प्रकार जंजाल लोक मान को बंदी कर नहीं। किंतु प्रभु जीशु आम मान को स्वाधीनता देवाई इच्छा करती। ये स्वाधीनता जहाँ ख्रीष्ट जीशु मान को प्रदान करती ताहा केवल आमे तांको ठारू पाई थाउ ताहा नुहे, मात्र ये स्वाधीनता रे आमे गमन करि थाउ। वी वॉक इन द फ्रीडम। आमे से स्वाधीनतार मध्य रे आमे गमन करि थाउ। आउ ये स्वाधीनता संपूर्ण सुरक्षित एवं एथिरे आमे आनंद रे ए जगत रे बंची थाउ। भाई बहनी माने ये आनंद, ये स्वाधीनता प्रभु जीशु आमान को दियंती। से शैतान रो हस्तरु, पापर क्षमतारु एवं समस्त प्रकार शत्रुर आक्रमण से आमान को रक्षा करते। जेपरी आमाने प्रकृत स्वाधीनता लाभ करी जगत रे बंची परिबा। आ प्रभु जीशु ये स्वाधीनतार उत्स अटंती। प्रभु जीशु ये स्वाधीनतार उत्स अटंती। आसित प्रभु को वाक्य आम कथा देखू। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ मान को मुक्त करियछंती। से आमान ख्रीष्ट कौथुरु आमान को मुक्त कले? कौन सी सरकार बा कौन से राजनीतिक जहाँकि जिहुदी मन अपेक्षा करुले जे प्रभु जीशु जे मसीह अटंती से मान को रोमियो मान को हस्तरु से मुक्त करेंगे। मात्र प्रभु जीशु कौन से राजनैतिक, अर्थनैतिक बा कौन सी सांस्कृतिक स्वाधीनता देवाई आसी नथिले। प्रभु जीशु आसीथिले मनुष्य मान को पापर मुक्त करने, मनुष्य मान को शैतान हस्तरु मुक्त करने। यही स्वाधीनता
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟର ନିୟମାବଳୀରୁ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଏଥିପାଇଁ ମଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖରାପ ମଣିଷମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ହଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ, ଦୋଷରୁ, ଲଜ୍ଜାରୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କ୍ଷମତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୁକ୍ତି ଅଟେ। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି? ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣେ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। 2 Corinthians 3:17 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇନଥାଉ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ନ କଲେ ଅସୁବିଧା, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି ତୁଳନାର ବୋଝ ବା କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବୋଝ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନଥାଉ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ। ବଡ଼ ବିଷୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପ କ୍ଷମା ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ନୋ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗମନ କରନ୍ତୁ, ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଆପଣ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।